Yang kami hormati para jemaah sholat Idul Adha warahmatullahi. Sebelum khutbah ibar ada beberapa pengumuman yang datangnya dari pengurus Majlis Takwa. Yang pertama, kami selaku pengurus Majlis Takwa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada jemaah sekalian yang telah menyumbangkan atau berkorban di Majlis Takwa, yang mana pada tahun ini Majlis Takwa telah berhasil mengumpulkan 2 ekor sapi dan 10 ekor kambing. Bapak Ibu yang hormati, perlu diketahui bahwasanya untuk imam dan khatib pada sholat Id pada pagi hari ini yang hormat Kiai Haji Muhammad Mahfud dari Surabaya. Untuk Bilal akan disampaikan oleh Saudara Gubernur. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita ikuti rangkaian sholat Id pada pagi hari ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bila taufiq hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli ala sayyidina Muhammadin Rasulullah Muhammad. Seluruh sahabat untuk campuran yang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli ada harah dari Imam Ahmad. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعل الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوا يوم الرحمن وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب للكافرين ليدخلوا عذاب جهنم خالدين فيها وبئس مثوى المتكبرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوا وقال لهم خزنتها سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين وقال الحمد لله الذي صدق وعدهم وتبوأوا من الجنة حيث نشاء ولأجر العالمين وترى الملائكة حافين من أرض يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا معاشر المسلمين وشرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد عدا ويوم الشرور ويوم مغفور، يوم حرم الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. إذا شهد الخطيب على المنبر أنشدوا عذابكم الله واسمعوا عذابكم الله وعديهم رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم الحمد لله رب العالمين. اللهم قوم الاسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، وانصروا على يوم الدين. رب اكتب لنا منك بالخير ولا تقبل الناس برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabi'il ulumi wal hikam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وعنده هزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. Alhamdulillah, alhamdulillah haramat syama illa wa yawadi ahli ba'indi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah alladzi ja'al jannatan lil muttaqin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ila siratil mustaqim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah di pagi hari ini kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diucapkan dengan lisan alhamdulillah.
dipraktekkan, digerakkan dengan badan kita, jasad kita untuk melakukan perintah Allah, melakukan rukuk dan sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah syukur yang sesungguhnya. Di samping kita bersyukur kepada Allah, kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 73. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah digadang oleh Allah. Wasiqal ladzina taqarrabu ila jannah. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan digiring ke surga Allah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang termasuk ittaqarrabu ila jannati jumar. Digiring masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di samping kita masuk surga, para malaikat menyalami kita, assalamualaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Silakan orang-orang yang bertakwa masuklah surga sehingga penuh kenikmatan selamanya masuk. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita sholat sunnah Idul Adha. Apapun yang kita lakukan, kreativitas kita hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru orang-orang inilah nantinya akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu dalam hadisnya, yaitu kita diperintahkan, disunahkan untuk berkorban di bulan Dzulhijjah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam man wajada sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa dikasih rezeki oleh Allah berlebihan, tidak boleh, tidak mau untuk berkorban, jangan dekat-dekat denganku, kata Rasulullah. Maka dari itu kita harus berdekatkan diri kepada Allah sehingga kita ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan korban hanya kambing dan sapi saja, tapi pengorbanan kita sebagai orang muslim banyak sekali ibadah-ibadah, menolong pada tetangga, kanan kiri kita, anak yatim, piatu, kaum du'afa. Kita santuni, itu pun juga kita berkorban kepada Allah. Tujuannya apa? Tujuannya kita menjadi orang yang akan masuk surga. Ittaqarrabu ila jannati jumar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih diberi sehat walafiat oleh Allah, bisa berjalan, bisa bernafas, manfaatkan hidup ini hanya ibadah kepada Allah. Caranya bagaimana? Perbanyaklah kita takarruban. Korban bukan karena punya uang banyak, bukan karena punya tumpukan harta. Takarruban maknanya mendekatkan diri kepada Allah, seperti Nabiullah Ibrahim pada Allah yang dikorbankan anak Nabiullah Ismail alaihissalam. Bagaimana kita sebagai manusia yang bertakwa? Perbanyaklah fadhkuruni adzkurkum waskuruni wala takfurun. Perbanyak zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, sehingga kita tanda-tanda orang yang diangkat derajatnya oleh Allah dan mendapat mahfirat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hatinya bergetar. Bergetar apabila Allah memanggil, bukan cuma waktu azan saja, tetapi waktu kayak begini Idul Adha kita korbankan apa yang kita punya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menekan hambanya kecuali dengan kemampuan kita sendiri. Punya uang 50.000 kita korbankan untuk mendekatkan diri kepada Allah, masukkan kalian, santuni anak yatim dan janda-janda yang sudah tua, kita santuni. Itulah orang-orang yang digadang oleh Allah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, jika kita menghitung nikmat Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, apabila kita menghitung nikmat Allah tidak akan mampu. Jika kita bangun pagi sampai sekarang, berapakah kita bernafas?
Berapakah kita ketip-ketip mata, kita tidak tahu. Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah. Yang kedua, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, iman kita bertambah. Perbanyaklah berzikir kepada Allah. Perbanyaklah syukur kepada Allah. Wala takfurun, jangan sekali-kali mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya manusia besok di hadapan Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Yasin, "Fal yauma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Seluruh manusia besok di hari kiamat dihisab di hadapan Allah. Allah tidak akan menyiksa, tidak akan dosa apa-apa illa ma kuntum ta'malun, kecuali apa yang kita perbuat waktu kita hidup di dunia. Mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah sehat walafiat, manfaatkan hidup ini hanya untuk ibadah kepada Allah. Perbanyaklah zikir, perbanyaklah untuk sedekah, karena besok kita menghadap Allah abadan lama selamanya, menunggu kita besok hari kiamat. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, pulang kita kembali kepada Allah, menjadikan orang yang husnul khatimah. Allahumma amin. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru orang-orang yang bertakwa, yang beriman kepada Allah, mendapatkan derajat di sisi Allah, diampuni dosanya oleh Allah. Yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, selalu berpasrah diri kepada Allah, berusaha tetap, bukan berpasrah, cuma pasrah saja. Kita harus melakukan syariat-syariat Islam, syariat-syariat agama yang kita anut, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan kita tergolong orang ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yuqimuna shalah, orang-orang yang mendapatkan derajat di sisi Allah, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat 5 waktu. Sholat tidak bisa ditinggalkan, puasa bisa ditinggalkan, haji bisa tidak mampu. Puasa kita waktu sakit, bepergian kita tinggalkan, tapi sholat tidak bisa. Walaupun bagaimana kita sakitnya, pasti kita diwajibkan untuk sholat. La budda wajib alaih, wajib bagi kita sebagai orang mukmin, orang muslim, jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Kita wajib mendirikan sholat 5 waktu. Karena Rasulullah SAW dalam hadisnya, besok kita seluruh manusia yang dihisab pertama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah sholat. Awalu ma yuhasabu 'alan nas yaumal qiyamati as-sholat. Manusia besok di akhir kiamat akan dihisab, pertama yang ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah sholat. Mudah-mudahan ibadah kita istiqomah, dan mudah-mudahan ibadah kita, sholat kita, ibadah dan lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita jadikan orang ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Yang paling akhir, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa mimma razaqnahum yunfikun, kita diberi rezeki oleh Allah seluruhnya, nafas kita, uang, sehat kita, seluruhnya gratis, seger, praktis. Kita tidak punya apa-apa, lahir pun tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya gelar apa-apa. Kita tinggal untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita terima, terimalah dengan qanaah hati, dengan sabar kita menghadapi di dalam kehidupan di dunia. Mudah-mudahan hidup kita bahagia dunia sampai akhirat. Kita infakkan harta kita, mudah-mudahan sedikit sampaikan ada manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wad dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim wa lisa'il muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ونخرجنا ومولانا محمد واجعلنا من حياء امتي ومن عدل الشفاعه برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Amma batu fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu fil qabri illa kal gharik al mughawis. Qala Allah ta'ala fi Qur'an al-Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faqad hajat irfa' lahum darajat wa ghafirat dhunubi wal khati'ati wasi'al maghfirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khatim lana bil iman, Allahumma khatim lana bil islam, Allahumma khatim lana bil khair, Allahumma khatim lana bis sa'adah, Allahumma khatim lana bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khatim lana bi husnil khatimah wa na'udzu bika bi su'il khatimah. Allahumma ja'alna auladana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa ahlus sunnah wal jamaah wa ahli tuqa wa ahli ibadah wa ahli salat wa laj'alna wa iyyahum min ahli sadri wa dhair. Allahumma aftah lana abwaab rahmatik warzuqna min khazani fadlik bi haqqi sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulik. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyina wa hifdzal mursalin 'alaihi salatu wassalam. Allahumma aghnina bil 'ilmi fid din wa zina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wal istiqamah wa jamilna bil 'afiyati was salamah. وعدنا من مجيبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا جبار يا قهار يا بشير يا نصير يا قوي يا متين يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على. Demikian tadi rangkaian acara sholat Idul Adha di Masjid Baitul Taqwa, Jalan Pulusari di Gagah, Surabaya. Semoga kita mendapatkan berkah dari acara ini, dari ilmu dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.